Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Sweetless Vlog. Sa pa nakapollow guys at naka-subscribe, please kog i-follow, subscribe, like and share. Ang resulta sa 4D guys kay 4860 no. Di mo kuha tag combination diri sa 4D para ugma guys. Ugma natay 64, 864 o 086. Di natong double natay double na 616 o 455. Target rumble guys no. Din ating eskalera na 897. Target rumble maintain nato guys no. Din natay to combination guys no para ugma. Din resulta sa 9 pm guys nag 808. Natay optional number guys ng 950 o 395. Target rumble po ni guys no. Kung gusto lang nyo ni tayaan guys. Din September 5, 2023 guys no. 3D National of STL Mindanao Visayas. 2 PM all draw guys no. Target rumble. Diretso mo compute sa 808 para sa ating pang all draw na combination sa September 5, 2023. Natay 7 then 6 day sa ending. Din sa center natay 1 guys no. Target rumble guys no. Din sa second option nato guys natay 9 ang center. Din 6 ang poste guys. Din ang ending nato natay 3. Target rumble guys no. Kasi kalimti ng eskalera guys kuno kay nag-double man sa 9 PM basi mo eskalera 897 target rumble guys no. Ayaw kalimti i-follow sa pa nakapollow guys o subscribe atong YouTube channel Sweetless Vlog. Di like o i-share atong mga video guys. Good luck guys.